Punta tayo sa e-money. Punta tayo sa GCash. Pindutin natin yung GCash. Tapos cash in. Tapos yes natin. Tapos yung number ng GCash. Click machine to o kiosk machine. Paano mag-load sa kiosk? Paano mag-load sa click? Tapos pindutin natin yung next. Tapos lagay natin yung amount. Next natin. Processing your request. Medyo matagal. Yan. Lagay na natin yung pera, 100. 100 yung niload natin. Lagay natin 100. Yan. Pumasok na. Yan. Nakita niya 100. Tapos lagay natin pay. Tapos yun. Print na natin. Yan. Okay na. We glad to observe you. Kindly take your receipt. Yan, papasok na yan sa GCash nyo. Yan yung resibo. Meron kayong makikita nito sa Mercury o sa 7-Eleven.